Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Liridha'illahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa sihah wal afiyah wassalamah wal barakah wal maghfirah wa qabul hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Iftah lana futuhal arifin. Amin ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Sohibul Bait sekeluarga, Ibu Ketua Taklim, Ibu-ibu pengurus taklim,
jamaah ibu-ibu solihah calon bidadari surganya Allah yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan. Mudah-mudahan semuanya senantiasa Allah berikan kesehatan, sehat lahir batinnya, sehat jasmani rohaninya, dimudahkan segala urusan-urusannya oleh Allah, urusan dunia sampai urusan akhirat. Rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, anak keturunannya solih dan solihah, dikabulkan segala hajatnya oleh Allah, istiqomah beribadah, dimudahkan ke Mekah dan ke Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Mudah-mudahan waktunya tiba kelak kita mendapatkan husnul khotimah, dan di hari kiamat kita mendapatkan syafaatul udmah dari kekasih tercinta kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua dan keluarga yang kita cintai masuk surga Allah tanpa hisaban amal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja puji beserta syukur mari selamanya kita sanjungkan kehadirat Allah Rabbul Izzat yang Maha Ghafur. Di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, hidayah Islam, hidayah iman, hidayah taat, sehingga dengan kasih sayang Allah lah kita diringankan langkah kaki kita untuk bersama-sama tolabul ilmi dan silaturahmi. Mudah-mudahan dengan jalan inilah kita diberikan oleh Allah keselamatan lahir batin dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam kekasih tercinta, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'at, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan ini bulan apa Bu? Bulan Desember. Kalau bulan Islamnya Jumadil Awal. Jumadil Awal akhir ya Bu. Kalau tidak salah antara 25-26, berarti sebentar lagi Jumadil akhir. Setelah Jumadil akhir Rojab. Setelah Rojab Sya'ban. Setelah Sya'ban Ramadan. Sudah kangen Ibu sama Ramadan? Mudah-mudahan kita semua panjang usianya bertemu kembali dengan bulan mulia ya Bu. Di bulan Desember ada momen penting atau momen yang sungguh amat sangat harus kita syukuri, yaitu di tanggal 22. Hari apa Ibu? Hari Ibu, betul tidak? Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang ibu. Betapa mulianya seorang ibu. Bahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam derajatnya 3 tingkat di atas ayah. Dalam salah satu riwayat hadis, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang berhak aku baktikan badanku untuk kedua orang tuaku?" Maka kata Rasulullah, "Ummuka, ibumu." Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, ayahmu. Jadi 3 kali Rasul menyebut ibu, 1 kali menyebut ayah. Betapa seorang ibu harus bersyukur
karena dengan kita ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang ibu, derajat kita dinaikkan oleh Allah dan oleh Rasulullah di atas ayah. Tapi jangan salah paham, yang dimaksud ibumu itu istrinya cukup satu, bukan berarti harus 3. Udah ibu itu aja satu, cuma baktinya didobelkan lagi. Tapi katanya Umi, ya memang betul lah, kan Rasul nyebutnya 3. Kalau istu berarti iswan berarti 1. Kalau 2 istu, kalau 3 istri, berarti benar kata bukan, jangan salah paham. Jangan bikin suami-suami kita senang ya Bu ya. Jadi cukup istrinya 1, cuma muliakan oleh kita sebagai anak, memuliakan seorang ibu. Bagi kita yang ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang perempuan, dalam Al-Quran Allah menyebutkan ada 4 wanita surga. Apa Ibu? 4 wanita surga. Kita kira-kira nama kita sudah ada di dalamnya belum? Belum. Makanya sengaja Allah tuliskan di dalam Al-Quran 4 wanita surga ini menjadi idola kita, agar kita menjadi wanita yang dicintai Allah, yang disayangi Allah, yang dicintai Rasulullah, yang disayangi oleh Rasulullah. Jadi udah ibu nggak usah idola ke si Andin. Film apa itu namanya? Ikatan Cinta kan? Atau idola ke Ayu Ting Ting. Idolanya ke siapa lagi sekarang yang lagi viral? Pokoknya idola kita 4 wanita ini sudah Allah berikan gambaran di dalam Al-Quran. Kalau kita mengidolakan 4 perempuan ini, lalu kita meniru kebaikan-kebaikan, amalan-amalan solehahnya, dijamin bakal masuk surga Allah kelak. Siapa 4 bidadari surga yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah? Yang pertama Siti Asiyah binti Muzahim. Siapa Siti Asiyah Ibu? Istrinya Fir'aun. Kenal Ibu sama Fir'aun? Tahu Ibu Fir'aun? Tahu di dalam Al-Quran. Yang pertama siapa? Kalau wanita surga itu? Siti Asiyah binti Muzahim. Yang kedua Siti Maryam binti Imron, binti Nabi Imron. Jadi Imron itu nabi tapi bukan rasul, makanya tidak masuk di hafalan yang harus kita hafalkan di 25 nabi dan rasul. Yang kedua Siti Maryam binti Nabi Imron. Yang ketiga Siti Khadijah binti Khuwailid. Siapa itu Ibu? Istrinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat wanita surga adalah Siti Fatimahuz Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 4 idola yang harus kita tiru kebaikannya, dijamin kalau idola kita 4 perempuan ini gak bakalan sering insecure. Ibu tahu insecure? Minder, apalagi malu. Aduh malu, tetangga di depan rumah bajunya udah baru lagi, saya bajunya ini terus. Gak bakalan kepikiran ke sana. Karena kalau yang diidolakan oleh kita Siti Asiyah, Siti Maryam, Siti siapa lagi? Khadijah, Siti Fatimah, kejarannya bukan dunia, tapi bagaimana setiap saat berbakti kepada Allah, berbuat kebaikan, beramal soleh agar dicintai Allah, agar dicintai Rasulullah. Perempuan-perempuan surga akan sibuk mencari perhatian Allah,
akan sibuk mencari perhatian Rasulullah, tidak peduli akan penilaian manusia. Karena yang namanya penilaian manusia itu gak ada ujungnya, betul tidak Bu? Kurus diomongin, betul tidak? Ih, kurus sekali, pasti jarang makan ini, jajannya kurang, kayak tengkorak jalan. Gemoy diomongin. Ya Allah, Umi Naila sekarang makin gembur. Bilangnya gembur loh Bu, dikiranya saya tanaman apa ya? Nggak ada bakal ada ujungnya kalau kita dengerin omongan orang. Karena di mata orang yang suka kita sempurna meskipun banyak salahnya, di mata orang yang tidak suka kita salah meskipun ada baiknya, betul tidak? Jadi kalau hidup ingin bahagia, hidup ingin mendapatkan barokah dari Allah, hidup ingin selalu dimudahkan Allah, jadikan barometer 4 wanita surga sebagai penuntun hidup kita. Yang pertama tadi Siti Asiyah, kita belajar tentang kesabarannya menghadapi suaminya yang galak. Bukan galak lagi ya Bu, Fir'aun itu zalim, jahat, apalagi bengis. Suami kita ya ada marahnya sedikit-sedikit, wajar. Jadi ibu kalau suami lagi marah, suami lagi ngejengkelin, tanamkan dalam hati kita seperti ini: ya Allah, ini jalan surga saya. Ya Allah, ini jalan surga saya. Karena begitu Siti Aisyah kalau sedang melihat kedoliman Fir'aun yang di luar nalar, bahkan saking dolimnya mengaku apa? Tuhan kan? Mengaku Tuhan. Saking tidak pernah sakit jadi sombong Fir'aun itu. Makanya nih kalau kita dikasih sakit lutut, syukuran nih, berarti kita bukan turunan Fir'aun. Karena Fir'aun selama hidupnya gak pernah sakit, ya benar. Dalam salah satu keterangan bahkan bersin pun tidak pernah. Bersin itu kan nikmat dari Allah ya. Fir'aun tidak pernah. Jadi boro-boro pilek, boro-boro batuk, bersin aja gak pernah. Jadi saking gak pernah sakit, dia merasa dirinya hebat, dirinya kuat, sehingga dia memantaskan diri mengaku menjadi Tuhan. Makanya yang sakit ibu syukur kepada Allah, berarti tidak ada titisan DNA Fir'aun di badan kita ya Bu ya. Alhamdulillah tidak ada kejadian yang di luar kasih sayang Allah. Jadi kalau Siti Asiyah sedang melihat suaminya yang bengis, yang sedang memerintahkan kepada prajurit-prajuritnya untuk membunuh anak perempuan, anak laki-laki, maka apa yang ada di benak Siti Asiyah? Ketika Siti Asiyah memberikan masukan agar tidak boleh seperti itu, tapi Siti Asiyah malah dimarahin, maka Siti Asiyah menjawabnya, ini jalan surga saya. Jadi kalau suami datang capek, lalu biasanya kan suka terpancing ya Bu, kan suami maunya enak aja. Apa maksudnya? Rumah mau rapi, kita pas datang pas lagi pegang HP ya Bu ya. Coba tadi lagi nyapunya, lagi ngepelnya, enggak diperhatikan. Umi ini enak ya, pekerjaannya pegang HP. Jadi kata saya, oh iya tadi yang nyapu pengepelnya sendiri pakai remote. Tadi yang nyapu, yang ngepel, yang nyuci itu sendiri, bukan enggak ada yang ngegerakin. Nah, jadi ketika kita dihadapkan dengan ujian punya suami yang bawel, rewel, cerewet, ngambekan, merajukan, ingat di dalam hati, ini adalah jalan surga saya. Ya Bu, sabar dari Siti Asiyah, mudah-mudahan menjadi contoh kita nanti kelak dipanggil oleh Siti Asiyah untuk layak menjadi wanita surga. Yang kedua, Siti Maryam. Siti Maryam terkenal dengan kesolehahannya. Bahkan kalau ada nabi dari seorang perempuan, Siti Maryam itu layak dinobatkan sebagai nabi. Saking luar biasanya ibadahnya, saking luar biasanya kesolehahannya. Bahkan ketika difitnah karena hamil, tidak ada seorang ayah akan langsung ditiup oleh Allah ya rahimnya, yaitu yang
berada di perutnya itu Nabi Isa alaihi salam, maka gunjingan, cibiran, hinaan yang sangat luar biasa. Tapi Allah sudah memilih Siti Maryam. Beliau adalah wanita yang teguh imannya, beliau adalah yang sabar kekuatan imannya. Maka Siti Maryam bisa menjadi contoh untuk kita. Ketika kita dihadapkan dengan pembicaraan yang tidak mengenakan ke dalam hati kita, maka ucapkan lagi, inilah jalan surga saya, inilah jalan diampuni dosa saya. Betul tidak Ibu? Karena sobar adalah jalur singkat mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah. Yang ketiga, belajar dari wanita surga yang bernama Siti Khadijah Al-Khuwailid binti Khuwailid. Kesabarannya mendukung, mensupport Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mensyiarkan agama Allah, yakni agama Islam. Bahkan Siti Khadijah habis hartanya untuk mensupport suaminya berdakwah, menyebarkan agama Islam. Bagi kita seorang perempuan agar menjadi wanita surga dari jalur Siti Khadijah, maka kita jangan pernah perhitungan mengeluarkan harta untuk kebaikan. Di antaranya di wirid ini biasanya kan ada kas ya, ada kas, ada konsumsi. Jangan dianggap itu pengeluaran. Ini adalah support saya agar wirid ini jalan. Ketika wirid ini jalan, banyak orang yang ngaji Al-Quran. Ketika banyak orang yang ngaji Al-Quran, maka RT berapa ini? RT 3 ini senantiasa ada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin terlihat banyak jamaahnya, maka semakin benderang syiar agama Allahnya. Jadi kalau tidak mau menjadi beban, ketika mengeluarkan uang kas, ketika mengeluarkan uang konsumsi, ya Allah, ini jalan saya menolong agamamu. Harta diberikan oleh Allah, betul tidak Ibu? Rezeki dari Allah bukan? Dari Allah, dikembalikan lagi untuk Allah, maka Allah akan melipat gandakan berpuluh-puluh kali lipat. Tidak akan rugi orang yang hidupnya menolong agama Allah, karena dijamin Allah akan menolong lagi kita di dunia sampai akhirat. Yang keempat, jalur wanita surga, semoga kita mendapatkannya, yakni Siti Fatimahuz Zahra. Belajar dari Siti Fatimahuz Zahra, beliau meskipun putri kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selama rumah tangganya diuji dengan kekurangan materi, ya Bu. Padahal bisa saja Siti Fatimah merengek ke Rasul, ya Rasul, di rumah tidak ada makanan apa-apa sehingga anak-anak belum makan. Ya Rasul, saya capek menggiling gandum pun sendirian. Kalau Rasul mau, bisa Rasul nyuruh sahabatnya, ya sahabat, piket hari ini membantu Siti Fatimah biar Siti Fatimah tidak kecapean. Tidak. Apa yang Rasulullah ajarkan? Lelahmu, keringatmu untuk membesarkan anak-anakmu sebagai bakti kepada suamimu adalah jihad fisabilillah. Bahkan keringat yang keluar kita ketika kita lelah kepada bakti kepada suami dan kepada anak-anak, maka keringat kita akan menjadi mutiara yang berkilauan kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ibu-ibu singkat di hari ini pengajiannya tentang 4 wanita surga. Mudah-mudahan kita bisa meniru kebaikan-kebaikan beliau sehingga kita nanti masuk surga bisa punya jalur VVIP, ya Bu ya. Insya Allah dari jalur Siti Asia sabar menghadapi suami yang bengis, dari Siti Maryam sabar mendengar atau menghadapi ocehan omongan
orang lain, karena kita fokus mencari ridho Allah, perhatian Allah, bukan ridho dan perhatian manusia. Dari jalur Siti Khadijah, jangan pernah sayang mengeluarkan harta titipan ini untuk dipakai di jalan kebaikan. Dari jalur Siti Fatimah, ketika kita diberikan kekurangan harta, jangan sampai mengeluh karena lelahnya kita dalam berumah tangga. Itu jihad fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita sama-sama membaca surah Yasin sebagai hadiah untuk orang-orang yang kita cintai, terkhusus kedua orang tua kita dan kerabat kita yang sudah mendahului kita. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah, khususan Kyai Haji Khair Afandi bin Haji Raden Mas Abdullah, khususan Raja Haji Ali Fisabilillah, khususan Allahumma inna nas'aluka bikaromatihim wa bimu'jizatihim an tuyassira umurana umurad dunya wal akhirah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila arwahi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikh masyayikhina wa asatidatina wa liman ijtama'na hahuna bisababi, khususan ila ruhi. Silakan ibu-ibu yang ingin mengirim hadiah suratul Fatihah untuk kedua orang tua ataupun saudara yang sudah mendahului kita, silakan sebutkan masing-masing. Khususan ila ruhi Subhan Saminah bin Nasr Fatah Tumini bin Fatah Ghafarallahu dhunubana wa dhunubahum wa tabata imanahum wa taqabbal minhum a'malahum. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون
ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون
وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند منصرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم خذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa lizawjina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Allahumma wa autil mithla tawabi ma qara'nahu min kalamikal karim wa barakata ma talawnahu min kalamikal hakim hadiyatan minna ila arwahil madhkurin. Ghafarallahu dzunubana wa dzunubahum wa tabata imanahum wa taqabbal minhum a'malahum. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah